আজকে এখানে বানাচ্ছি সানডে স্পেশাল মটন বিরিয়ানি। এই দেখুন, এখানে অলরেডি তো মটনটা অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার একে একে লেয়ারগুলো করব। আর এখানে আমি অলরেডি মানে আলু আর ডিম ভেজে রেখেছি। এখানে ভাতটাও হয়ে গেছে। তার সঙ্গে একটুখানি করব ফুলের চাটনি বানাবো। তেলটা কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না, কি ব্যাপার দেখি। দেখি তো তেল কা বোতল কার বেটা, কি অবস্থা! আমি তেলের বোতলটা খুঁজছি রান্নাঘর থেকে, আর এরা দুজনে তেলের বোতল নিয়ে এখানে চলে এসছে। देखी 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 तेल तेल का बोतल दे। तेल का बोतल पीछे पीछे छुपा खाना बनाऊंगी बेटा। लेट हो रहा, दिखा दिखा। तेल की जरूरत है अभी। देखी देखी दिखा। हमें और तेल की जरूरत है। ये बाबा, কইটুখানি তেল, কতটা তেল ছিল এখানে। और तेल लेके क्या किया दोनों, दिखा। वो हमने खाना भी कर दिया था। हाँ। इतना सारा तेल नहीं, हमें और थोड़ी सी चाहिए बहुत था। बहुत थोड़ा सा चाहिए था। मेरा पूछ के लेना था ना, मैं ढूंढ रही थी। क्या करना, आप डांटते। मैं डांटूंगी तो और भी डांट पड़ेगा। ऐसे छुप छुप के लेकर आया। ना 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 ना, इतना बहस बहुत हो गया।